कार्डबोर्ड को इतना क्यूट से हाउस में टर्न करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं बेस्ट आउट ऑफ फेस क्यूट किटन हाउस। तो चलिए बनाते हैं। आपको ये क्यूट सा हाउस बनाना सीखना है तो वीडियो एंड जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जल्दी जाके लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टिक कर दिया है, देखिए ऐसे आप भी कट्स करके स्टिक कर दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए अब हम इसके इस साइड पे भी हमने स्टिक कर दिया है। देखिए
ये देखिए हमने सब स्टिक कर दिया है, अंदर ऊपर सब हर जगह। तो अब देखिए हम बीच में हमने इसका सेंटर में इसका कोजी सा बेड भी कर दिया है। देखिए अब इसको यहाँ पर सोना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हमारा फ्रंट है जिसको अब हम डेकोरेट करेंगे कलरफुल पेपर से। तो चलिए अब हम डेकोरेट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर रेड को रेक्टेंगल में काटा था और येलो को ट्रायंगल में काटा था, क्योंकि पुकपुक और टुकटुक के बैंड्स रेड और येलो हैं। तो मैंने वैसे ये वाले कलर चूज करे, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। देखिए अब हम इसे ऐसे स्टिक कर देंगे जिससे ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए अब हम इसे स्टिक करते हैं। तो देखिए आपको इसे ऐसे स्टिक करना है, आपको एक शेप स्टिक करना है, फिर दूसरा शेप स्टिक करना है। ऐसे एक एक करके आप जब स्टिक करेंगे तो आपका ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा और कलरफुल भी लगेगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक अपनी ड्रॉ सो क्यूट कैट। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ड्रॉ सो क्यूट। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर पिंक पेपर से ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर की अपनी कैट या डॉग या कुछ भी अपना पेट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ सो क्यूट कैट का फेस ड्रॉ कर लिया है। तो अब मैं इसमें मार्कर कर लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने अपनी कैट पे स्केच पेन कर लिया, तो कितना क्यूट लग रहा है। तो देखिए अब मैंने इस पे कलर भी कर लिया। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कितना प्यारा लगता है ये। तो चलिए अब हम इसे स्टिक कर लेते हैं अपने इस पे। देखिए हमने स्टिक कर लिया है, इस पे कितनी प्यारी लग रही है। तो ये अब हम इस पे लिखेंगे होम स्वीट होम टुकटुक एंड पुकपुक। देखिए अब हम यहाँ होम स्वीट होम लिखेंगे और यहाँ पर हम टुकटुक और पुकपुक लिखेंगे। सो जस्ट राइट देम। ये देखिए हमने लिख दिया, कितना प्यारा लग रहा है ये। देखिए अब कितना क्यूट लग रहा है ये। हमने ये बोरिंग से कार्डबोर्ड को कितना क्यूट और कलरफुल बना दिया, जिससे हमारे किटन्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारे किटन्स इसके अंदर जाते हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टुकटुक को डालते हैं। ये तो हमारे पेट्स को ये बहुत पसंद आया। यस